Muy siya guys. May muy dito sa, pulo garage guys. Ayan, bigay natin to kay muy. Saging. Oh, Muy, saging Muy oh. Muy. Oh, Muy. Oh. Saging Muy. Oh. Oh, guys oh. Oh, Muy oh. Oh. Sino nakahuli nito? Ay, ka Max to? Oh. Oh, Muy oh. Saging Muy. Oh. Chay. Oh. Oh. Hindi nga agat to? Hindi nga agat? Oh. Hindi na nga yan, sir. Oh. Hindi na nga yan. Oh, yan. Kinuha niya na guys. Oh. Ayan oh. Oh, nalaglag. Chay. Oh. Oh, binalatan niya po. Oh. Saan nakahuli to? Saan ang galing? Kanila? Bye-bye, Chay. Bye-bye, Chay. Alis na kami, Chay. Ayan o, guys. Oh. Kinuha niya yung kinain niya yung saging na ano. Binigay natin. Alis na kami, guys. Thank you.